नमस्कार जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग समस्त को आ गोटे नुआ ब्लॉग आप बहुत बहुत स्वागत। तो बाथरूम काम तो ये बंद अच्छी माने घर काम जो भी चली बंद अच्छी एबे चलनी कहीं सावित्री अमावास्या अच्छी से बंद अच्छी तापर सावित्री पर जहाँ कम स्टार्ट हवा कथा हम एबे तो कम किसी हबार ना। आ गोटे कथा रहा कौन ना मो देह जमा भी भल ना माने तंटी दरज काश थंडा सकालू शोक उठला बेलू आखि गुड़ा एड़े एड़े हो जाऊँ फुली जाऊँगी मत लगुच कोरोना फोरोना हो गला कौन बोधे मत कहीं कोरोना पुणी आसला ना मत लगुच कोरोना फोरोना हो गला। तो चलतु देखदेवी बाथरूम कामटा केते दूर जाकि अच्छी आमती कौन यूज करुचु कौन अवस्था होगी अच्छी चलतु देखा। काली हूँ सावित्री माने सावित्री अमावास्या काली मुझे जहाँ जी किणी से मु देखदेवी चलो देखा आग ब्लॉग रे कौन कौन हो दिन सारा केमती कौन जाऊँगी चलो देखा। तो यहाँ हूँ बाथरूमटा जोटा कि यपटे डोर लगी आपण मैंने आगुरी भिडियो भी देखी से डोरटा सेपटे लगे माने तार जस्ट आउ टे आगू से सेम कांथरे आ टीणटा ऊपर जो टीणटा पड़ी ना से फिक्स होनी बास एमती रखाई जाइए ऊपर देखते से तले इटा दिखाई ताकि कांथ को प्रेसर पड़ोनी कहीं नुआ कांथ ना आमती इटा देकी रखाई टीणटा कहीं मोटर अच्छी भितर जदि वर्षा फर्षा है कहीं एबे भी तो वर्षा अच्छी लघुचाप वर्षा बोली से टीणटा गोटे एमती खाली घोड़ा हो जाइए बाथरूम भितर जेहेतु मोटरटा अच्छी पानी पड़ला माने घर सारा सर्ट हम तथापि पानी पड़ जाइए कहीं टीणर जो एंगलर जो लुहा दिखाई ना जो हुक दिखाई से हुक गुड़ा कौन फिक्स हो पार कि से जो होल गुड़ा रही जाइए से होल रे वर्षा पानी पड़ी मोटर पूरा सर्ट होगी अच्छी से आपण मानक टेस्टर रे टेस्ट करके मुझे देखे दूसरी केते जोरे करेन्ट लगुच भितर तो माने पिला मानक छड़ा होनी माने बहुत असुविधा एबे पूरा प्रॉब्लम होगी अच्छी पूरा करेन्ट माने एते जोरे ये पूरा एरियाटा पूरा माने जेतिकी पाइपलाइन लगी मोटर सहित जेतिकी कनेक्ट होगी अच्छा से गुड़ा सबू करेन्ट लगुच मैंने देखूँ आपण सामने मुझे देखे दूसरी केते जोरे करेन्ट लगुच यूज तो हो पारुनी जहाँ जमती खाली धुआ धुई हवा कथा देखूँ केते जोरे लाइट जलुची टेस्टर रे माने पूरा सब गुड़ा सर्ट होगी अच्छी पानी पड़ी जमी मोटर रे पानी पड़ जाइए ना तो से कॉइल रे पानी पड़ी पूरा सर्ट होगी अच्छी आउ कौन करा मोटर चलुची कहीं जेहेतु घरे सब पाइपलाइन गुड़ा अच्छी बेसिन रे अच्छी किचेन रे अच्छी बेसिन तो ये सब हाथ धुआ धुई कला बेले तो पानी दरकार पड़ुची से ये सब माने मोटरटा चालू करने पड़ुची आउ कौन कर जहाँ हम हम आ बाकी एति मोर जिनस माने मुझे किणी ये सब आउ ये चूड़ी तो मुझे किणी चूड़ी मोर थिला नुआ चूड़ी तो से किणी बाकी 3-4 प्रकार चूड़ी ए जॉइंट होगी पूरा सेट करके रखी पिंधि बोली केमती कौन लगिला कहे आईटा हूँ बिंदी नाली बिंदी आउ नाली शंखा कला शंखा बहुत जन कहे कि कला शंखा सावित्री रे पिंधंतीनी बोली किंतु आमर गंजाम साइड रे कला शंखा पूजा हुए आईटा हूँ तो काठ पानिया दर्पण सिंदूर कलामाली जहाँ सब सेटा तो नियम से पैकेट आसे बाकी हूँ यहाँ कटन लुगाटा मु किनी से कटन लुगाटा केमती कौन लगे आपण मानक निहाती कमेंट करके जनइबे आम घर आसूला पूर्वर किंतु एबे आसुनी माने किसी प्रॉब्लम होती सेटा तो कही हेनी ना तो यहाँ हूँ एमती किसी कटन लुगाटा देखिपे जहाँ जमी कैटलॉग अच्छी से सेम शाढ़ी तो आपण मैंने देखिले फल एति सब आधा अधि फल आसीनी माने पणस आउ ताल ए सब किछि आसीनी एने जाइचंदी आनिबा आउ जहाँ जी मु किणी शाढ़ी ये सब तो आपण मैंने देखिले मु सब किणी आती फल आधा अधि आसवा बाकी अच्छी बाकी मेहंदी एति मु लगे मत आसलानी बंद करदेली थोदेली खाली कौन नियम को टिके लगेवा कथा बोली मु लगेदेली मैंने भावुवे मो देह खराब माने सत कि मिछ बोली आपण मैंने भावुवे तो यही मेडिसिन अणाई देखु
ଖାଇବା ପାଇଁ। କାଲି ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିସିନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଇଲି ନା, ତାପରେ ଟିକେ ଆଜି ବେଟର୍ ଲାଗୁଛି, ମାନେ କଥା କହିପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ନା ମୋର, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ବୋଧେ କୋରୋନା ଫୋରୋନା ହେଇଗଲାଣି କି କ'ଣ। ମାନେ କଥା ବି କହିହେଉନି, ଏଡ଼େ ଜୋରରେ ତଣ୍ଟି ଦରଜ ହେଉଛି ଆଉ କାଶ ହେଉଛି, ମାନେ ମୁଁ କହିବି ପାରିବିନି। ପାଣି ଢୋକିବାଟା କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ମୋ ପାଇଁ। ତ ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ କାଲି ଆଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ଟା। ଆଉ ଏଇଟା ତ ବାସ୍ କାଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଜି ଖାଇଛି ରାତିରେ, ମାନେ ଏବେ। ଆଉ ବାକି ଏସବୁ ଖାଇଲା ପରେ ଟିକେ ଆଜି ଟିକେ ବେଟର୍ ଲାଗୁଛି, ନହେଲେ ମାନେ ମୁଁ କଥା କହିବାଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ଥିଲା। ତ ଆଜି ଯେହେତୁ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ନ ଖାଇଲେ ନ ଚଳେ। ପୁଣି କାଲି ସାବିତ୍ରୀ ଅଛି, କେମିତି କ'ଣ କରିବି? ମେଡ଼ିସିନ ନ ଖାଇଲେ ପୁଣି କାଲି ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇକି ଗାଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ମେଡ଼ିସିନ ମୁଁ ଖାଇଲି। ତ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏଇ ମେଡ଼ିସିନଟା, ଖାସ୍ କରିକି ଏଇ ମେଡ଼ିସିନଟା ଯେଉଁ ସ୍ମେଲ୍ ହେଉছিল ବୋପା, ଖାଇଲା ବେଳକୁ ମୋ ତଣ୍ଟି ବାନ୍ତି ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ଏକାଥରେ। ଆଉ ପୂଜା କେମିତି କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ମାନେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ, ମାନେ ଏସବୁ ତ ମୁଁ କରିଛି, ବାକି କାଲି ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୋତେ ଆସିଲାନି ଭିଡ଼ିଓ, ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ କହୁଛି, ମେହେନ୍ଦି ଆଉ ଆସିଲାନି, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କରିପାରିଲିନି। ଆଉ ଏପଟ ହାତଟା ପୁରା ଖାଲି। ତ ଦେଖିବା କାଲି କେମିତି କ'ଣ ସାବିତ୍ରୀ କଟୁଛି। ଏତିକି ତ ମୁଁ ସବୁ ଆଣିଛି, ଆଉ ବାକି ତାଳ ଫାଳ ଯାହା ରହିଲା ପରେ ଆଣିବି। ଆଉ ବାକି କାଲି ରେଡ଼ି ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ, ମାନେ ମୁଁ ନେବି ଟିଟି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଟିଟି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମସଲରେ ନେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି, ମୁଁ ନିହାତି ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି। ଆଉ କ'ଣ, ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଆଜିର, ବାସ୍ 4-5 ମିନିଟ୍ର ବୋଧେ ହେବ। ତ କାଲି ପୁରା ସାବିତ୍ରୀ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଆଣିବି, କେଉଁଠି କଲି, କେମିତି କଲି, ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କାଲି କରିବି। ଆଉ ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି, ଯାହା ବି କିଣିଛି ମୁଁ ହିଁ କିଣିଛି। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କାଲିର ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଘର କାମ ତ ରିସେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ଅଛି, ତ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଛାତ ପଡ଼ିବା ବାକି ଅଛି, ବାକି ସବୁ କାମ ପ୍ରାୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ କାଲିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ସାବିତ୍ରୀଟା ମୁଁ କେମିତି ପାଳନ କଲି, କେଉଁଠି କଲି, କେମିତି କ'ଣ ଯାଉଛି, ମୁଁ କାଲିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି। ଆଜି ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ହାପି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସବୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେତିକି ଫିମେଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେତିକି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ସାବିତ୍ରୀ।